ଯୌବନ ଜଗି ରହିଛି। ହଉ ବାକି ବାପା ପଳା, ଯେମିତି ଚାଲିକି ଆସିଥିଲୁ ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ପଳା, ଯେମିତି ଆସିଥିଲୁ ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ପଳା। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହିବି, କମିଟି ଟୋକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଏ କମିଟି ଏତେ ଟୋକାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କମିଟି ଟୋକାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବୋଧେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି, ଏତେ ତରତର। ଭାଇ କୋଉଠି ହେଲେଣି କୋଉଠି ହେଲେଣି କୋଉଠି ହେଲେଣି କୋଉଠି ହେଲେଣି। ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଡେଲିଭରିରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇନଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ନଥିଲି ଏତେ ସିରିୟସ୍। ମୁଁ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ତରତର, ଇଏ ଆଶିଷ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତରତର ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ନଲଉଛି। ବାଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବଟା କୋଉଠି। ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ପଚାରିଦେଲି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ସ୍ଲୋ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଯିବି। ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଇଏ ଭାଇ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଭାଇ ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଯିବି, ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଯିବି। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତରତର ଏପଟୁ ଇଏ ଫୋନ୍ କଲି, ହଁ ଭାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାଇ କୋଉଠି ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ। ଗୋଟେ କାମ କର ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ତମେ ଯଦି ଯିବ ଏପଟେ ତମେ କୋଉ ବାଟେ ଆସିଲ। ଭାଇ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଯିବି। ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ନୁହଁ, ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିଦିଅ। ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ଲୋକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଯିବି କୋଉଠି ରାସ୍ତା କଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଯିବେ ତ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଯିବି। ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ପୁରା ଗ୍ରାଫ୍ ଟାଣିଦେଲା। ତମେ ରହିଲ କୋଉଠି, ଏଠି। ଗାଡ଼ି ରହିଲା କୋଉଠି, ଏଠି। ମୁଁ ରହିଲି କୋଉଠି, ଏଠି। ତମେ ଅନ୍ତରା ମହୋତ୍ସବ ଏମିତି ଯାଇ ଯଦି ବାଁକୁ ଯାଇ ଯଦି ଡାହାଣକୁ ଯାଇ। ମୁଁ କହିଲି ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏତେ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ। ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛି, ଏତେ ଟୋକାଳିଆ ଭାଇ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର, ଏତେ ସମ୍ମାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କାଳୁଆ ଟୋକା ଅଛି ସମ୍ମାନ କହିକି ମୁଁ ଧୋତି ଭିତରେ ହାତ ମାରିଦେଲା। ଏଇ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଧୋତି ବଦଳୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଫଟୋ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଏ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। କିଏ କିଏ ହାତ ମାରିଛି। ଯାଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ହାତ ମାର। ନା ନା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ନାଇଁ। ହଁ କ'ଣ ଭାଇ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହିବି, ତମେ ସେ ସଫଳ ଛାଡ଼, ସେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଲେଣି କହିଲ। ନା ସଫଲ ଛାଡ଼, ପାନ ଖାଉ ଖାଉଛି ଅଳ୍ପ ଖାଉ। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଏ ରୁହ ରୁହ, କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ। ନାଲି ଆମ୍ବ ଦବା, ନେଳି ଆମ୍ବ ଦବା, ହଳଦିଆ ଆମ୍ବ ଦବା। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା, ଯା କ'ଣ କହିବା, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ଆତୁ। ଆରେ ଏଇଟା କୁହନି, ପାଟିରେ ଚୁଟି ବସେଇଦେଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ଜୟ ମା ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ି। ନାଇଁ ଏଇଟା କହିବାନି, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ଭାରତ ମାତା କି। ଇଏ କ'ଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକ। ଭାଉଜ ଜୋରେ କୁହ, ଦେଶ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ଭାରତ ମାତା କି। ତମେ ମାନେ କ'ଣ କୁହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ये तेड़ भाई भारत माता की, सारथी बाबा की। किए 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 विभूति टिके आनी दियो रे तुमको। भारी खुश रे सी कहउछंती जय। भाई को भाई गोटे जोरदार ताली होची। भक्ति भाव एबे भी अछि ताको मन रे। विभूति मिल गला हां दियो। आम सोलकार को तो गला आस बस 3टा गर्लफ्रेंड एकाले पटेबो। ये भी परिश्रम कले भाई इंपोर्टेंट काम रे। आगे मते गोटे सत कथा कहिबे, भाउज माउसी भौणी मान अछंती, ये जो महोत्सव हुए सबुठारो अधिक कष्ट काम किए करंती, अधिक कष्ट काम किए करंती भाई, किए करंती महोत्सव रे अधिक सबुठ कष्ट काम किए किए टेंट भाई किए सुक्का भाई सबुठ अधिक कष्ट म्यूजिक भाई किए कहते सबुठ अधिक कष्ट कहले सबुठ आज्ञा मो अजा चंदा मुंड राण
से भाई भी चंदाई सियाड़ी अनाऊनी सबुठ आज्ञा अधिक कष्ट टेंट भाई करती कहीं टेंट भाई जो कष्ट आपण आसिले देखिए पलैबे ये टोका गुड़ाक आइले पलैबे ये मैंने आइले पलैबे आम आसिलु पलैबू कैमेरा भाई घंटा छिड़ा फोटो उठेबे पलैबे किंतु ये भाई जो कष्ट सका आसी बंधाबंधी करी तापर सका खोलिकी नेबे ये दी साइड पूरा छेली ही जाइए टेंट भाई की जानवे केमती सका सी एम चलते जमती लोक देखीदेवे नॉर्मल लाइन चलुवे जमी लोक देखीदेवे चलिए पुणी लोक गला मुझे चाहिए से टेंट भाई तो गोटे जोरदार ताड़ी ही जाऊ भारी कष्ट कर आज्ञा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आज्ञा मौसा कहतु आज्ञा 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 ना ठीक कथा आप कहते कमिटी भाई भी जोरदार ताले जो कमिटी भाई भी परिश्रम कर निहाती निहाती आज्ञा आज्ञा जहाँ कहे माइक रे माइक रे माइक मो कुशनायक अंतर पंचायत 108 कहूँ महोत्सव कमिटी बहु परिश्रम करी आज धन्यवाद देवी आज मो पुओ बसर आज कोटि कोटि जुगार करना से कौट भितमा कि जमड़ी किसी ए विषय मुझे जाननी ये कमिटी को मुझे बहुत प्रशंसा करुँच धन्यवाद दो नाई नाई रही जा मौसा अनुरोध क्रमे कमिटी भाई मान कहीं कमिटी एक्चुअली ना ना शुणु मुझे खोलामेला कथा कहूँ 5 मन 25 प्राण हेल्ले गोटे अनुष्ठान हम हाँ कि ना ये खोलीगला 5 मन 25 प्राण हेल्ले गोटे संस्थाटी हम किए कहते ये पैसा दियो सी कहले एपटे किए खाइब ये कहले एपटे मद पीकी पेटेले किए कहले कैमेरा दिहब से आर्टिस्ट आसनी पैसा दिहब तेणु एत जन को एकाठी कर गोटे संस्था करवा छोट कथा नुह आज्ञा तेणु कमिटी भाई को परिश्रमटा भितर थाए तेणु मुझे चाहिए कमिटी भाई ये बोधे कमिटी भाई जड़े हाँ भाई देखा जाऊँ विशेष कर खराब भावे गोटे कथा कह बड़ भाई भाई हे आप जो निशाटा माइंड ब्लोइंग हस संगे निशाटा बढ़िया लगे आम गयाधर भाई आप देखा गयाधर आप भावुथे आम बड़ा पपू भाई ना दादा पुओ भाई ना गयाधर हूँ छेड़ी ना ये मजारे कहली खराब भावे मजारे कहली तेणु कमिटी भाई मान गोटे जोरदार ताली जो कहीं सी तो नथिले किछि हम नहीं बर्तमान कौन कहले भाई मौसा खुशी तो कमिटी वेलकम हिप 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 मौसा बागे की बाउंस भागी जीव नाई मौसा के भीतर से फिलिंग्सटा अच्छी सत कथा मु बेसी एक्साइटमेंट धोती खोल जीव ना यही तो कथा असुल हो नाई 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 ना सियाड़ी के आम जीवानी खाली तो कन्न कन्न नाई सतरे कमिटी भाई मान ताली कहबी कि कमिटी भाई मान क्वालिटी अच्छी ना 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 कहीं कमिटी वाला को मुठू जिते कहले भी यू नमस्कार गांधी दे जी कहीं पकेट रे किसी अर्थ सी जेहेतु मोर गेंजी छंती कहीं बाकी रखी ना तेणु कमिटी भाई मान जोरदार भल पाइबा अच्छा मोर गोटे खाली प्रश्न रहा उठे दिए बापा उठेगा तो रेडी टोका हिट टोकाटा गोटे या पूर्व गोटे जगह प्रोग्राम जाइली गोटे टोका मत फोटो उठेला मत लगे कनक एबे पिला माने जो मोबाइल हेला पर एमिति फोटो उठाउचंती लागिबो आपन को ये आगे गोटे साइंटिस्ट को समय सेल्फी नौचंती काली जने चाली गला जने लोक चाली जाइछि सेटा ताको कोकेर उठाबो टेंशन ताको मुह को भिड़ी की बथ होइछि ये को सीजन गोटे प्रोग्राम जाइए गोटे टोका तले छिड़ा मुझे धोती पिंधिक एमती कर धोती भितर पड़ी मैंने विभिन्न प्रकार ये मोबाइल होगा खाली रिल्स जो जगह जाऊँ गोटे ना गोटे किए झील देखा भाई गोटे रिल्स कर संगे गोटे रिल्स कर जो जगह को जाऊँ बाकी नाई